I'm going to somehow marang i-summarize na ko, no, sa ginesang entrepreneurial management. So, entrepreneurial management, wala na siya practice kay ikaw mag-manage mo sa entrepreneur sa imong negosyo. So, ang study gilugar sa mga researches na ato nakita, dili mga estudyante kasagara, mga entrepreneurs gid actual gid lugar nga operation. So mao ni nga ang definition ng entrepreneurial management is supposed to be a practice. Now practice can be actual or can be theoretical, no. Pero yung theoretical classroom, dapat na ay mga sort of incubation na negosyo, pero incubated, no, na incubation marasig eksperimentohan ba aron ma-practice ang paggamit sa innovative and strategic mindset leading to a growth in business. Marasig experiment, marasig incubation nga ang negosyo munambo gyud gikan sa experiment paingon sa actual. Mao na siyang entrepreneurial management sa from the standpoint, from the perspective of academic. Kay sa ato nga kita ang entrepreneurial manager sa mga researches, walay uniform consensus, makita nato pulos mga ambiguous nga mga findings, no. So far, wala pa gitay uniform consensus kung sige entrepreneurial manager. Pero sa academic landscape, mo na siya ang kalainan sa manager o ang entrepreneur, no. Ang manager mo igola na mo tanaw sa negosyo, oversee the existing operation, making sure nga they run smoothly, making sure that they are followed, and the business as a whole is running smoothly. Pero ang entrepreneur dili, in as much as ang entrepreneur is responsible for economic growth, dapat nasa ability to identify and create new business opportunities or ventures. And then in terms of risk, ang manager, traditional concept ng manager, muna mga tao, klaseng ka, mga tao nga ga-avoid og risk, works within the established framework. Pero sa entrepreneur not necessarily nga naman, because they are actively people who calculate the risk. And because of that, they are able to drive innovation and growth. So lahi kayo ang context sa entrepreneur, di ba? So another is resources. Ang mga manager magtrabaho sila within the resources at hand, na resources na nag-budget. Pero sa entrepreneur can pursue an business opportunity without being limited by current resources. Pwedeng entrepreneur nga limited ang resources, pero mo pursue siya mga business opportunity. Okay, so dako ang kalainan. Ang isa, resources already budgeted, igo na lang ka mag-operate, igo na lang ka mag-manage, mag-oversee, mag-identify, pero ang entrepreneur doesn't have to have an abundance of resources. It can work well with limited resources. Alright, in terms of goals, ang manager usually aims to achieve defined targets, na usually na mga target, no, na nakahanay na ang mga target, hapsay na kayo. Sa entrepreneur is nasa vision, no, and that vision di gid malikayan nga dunay ginay disruption sa economic growth, dunay disruption sa operation, dunay po disruption sa
usual nga dagan sa business. No, sa ato pa, entrepreneur can manage risk at the same time it can face uncertainties because mo na ilang goal, no? Growth necessarily entails what? Changes. Changes in operation requires risk or uncertainties. Now, in terms of decision making, ang manager relies on established system, ang mga sistema nga na-establishar. Pero sa entrepreneur, mag-create pa na sila og flexible and problem-solving approach to find a new solution. Kapangita og bag-o nga pamaagi na solution sa problema. In that case, kung ikaw ang entrepreneur, based lugar ni sa perspective of the academy, it consists of 3 or 4 stages. First, ang entrepreneur necessarily start with the first stage. Okay? Necessarily siya ang magtanaw sa feasibility of a business of introducing a product or service or introducing an idea, no? Idea. Sama sa mga kanang gitawag nimo og social entrepreneurs. Right? And then it is followed by the startup stage. This is the period wherein a business is officially formed with the initial capital that is generated. And possibly there is a well-defined, dili man necessarily a well-defined market can happen sa startup stage. Naana sila market study sa ilang mga target consumers. Then after that, ang third stage na yun, muna siyang early growth. Dini na rin makita ang pag-usaka ba ang negosyo o dili. Kung musaka siya, doon ay growth stage, the business begins to scale up and operations are expanded. Okay? Dagdako ang merkado, dagdako ang ilang consumer base, dagdako ang ilang negosyo. And then, muna din yung growth stage. Possibly, kining growth stage, muna siyang mature na negosyo. Pag-mature ang business, venture, stable na, dahil, possibly, ni-engage na siya beyond domestic market, ni-engage ang international market, no? Establish na siya. In other words, ang entrepreneur is different from traditional manager from different dimension perspective. Number one, ang entrepreneur is necessarily doon nag-isay gitawag niyo innovative behavior. Innovative ka na bitaw mo create din ba? Innovation, innova means making things new. Kung di necessary nga bisag daot ang gikain nga imong negosyo imo pag bagoon pintala nimo sa gabok na ang kahoy. Pintala nimo meaning new gid siya. Meaning mo na yung innovative behavior. Generation of new knowledge and skills. Pero dili man na necessarily new. There has to be some preliminary basis na na history, no? na past. Dayon, entrepreneur can work well with time scale, no? Communication and framework. Okay, pwede siya mo gamit og synchronous o asynchronous communication system, no? And then local, global, so think national pero act global, so pwede pa balihon. Think global, act national. So, pwede ni siya mag-conduct og literacy or let's say proficiency dito sa mga local o national levels sa negosyo. So, dili lang ka magtanaw local nga kuan sa imong demand, kundi taampo nimo ang global demand sa imong mga products or services. Dayon sa mga university, sa mga eskwelahan, naagin ang gitawag nimo educational organization as a center of knowledge. Naagin na. I do not dili kayo. Ang Xavier Macero, ang Xavier University, magkaroon ang Center of Entrepreneurship.
Kinamo sila building diya, nagkuha na si Gusi, si Henry C. Ang nagasto ng building ng loob ito ng former gymnasium sauna. Building na sa entrepreneurs karon. Si Henry C. ang nagasto na. So, na incubation room. So, na experimental room nga ang business nga gi-introduce sa estudyante, may mo yung business actual. And then, entrepreneurs can well integrate face-to-face and internet-based learning. So, pwede ang learning virtual, pwede po actual, pwede po classroom. No? Ano man, kung learning is international, maganda siya. Can work well with alliances or it can work well competitive environment. Sama niya pa sa negosyo or companies. Tayong mga competitive environment na po yung mga institution na maduulan nila internationally. So doon yung mga strategic alliances or networking. So that's it.